Two sets using this 5 kilograms each. Oops. Mic. Two. Yung mic dapat di mahala. So, ganito na lang. Two sets. Ganun. Ganun. Hirap hawakan ito. Dapat ganyan pala. Para yung mic ayos. Parang saucy hawak, diba? So, 2 sets na ako nung ganun. Basta yung second set ko, sure ako ganun. Yan. Yung unang set, pwedeng ganun. O pwedeng yung ganun. O basta 2 set shoulders. The third set ako maya.